جی کیا فرمایا آپ نے؟ آپ نے کچھ فرمایا آپ نے؟ جی آپ نے کچھ فرمایا آپ نے؟ نہیں آپ بات کیجیے. جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہے کہ جی آپ کو یاد ہے کہ اسی فلور پر فرق یہ تھا کہ اس دن میں یہاں پر تھا اور سابق وزیر اعظم یہاں پر تھے، اور میں نے کہا تھا، اور آپ اس بات کے گواہ ہیں، پورا ایوان گواہ ہے، میں نے جی پلیز میں نے میثاق معیشت کی پیشکش کی تھی بڑی سوچ سمجھ کے، مگر اس کا جو حشر ہوا جناب اسپیکر، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کو پایا حقارت سے نہ ٹھکرایا جاتا تو آج پاکستان کی معیشت کا اتنا برا حال نہ ہوتا، اور پھر اس سے اگلے سال پھر میں نے دوبارہ میثاق معیشت کی پیشکش کی، اس کا بھی حشر نشر وہی ہوا جو میں نے ایک سال پہلے کیا تھا. اور جناب اسپیکر، میں آپ کو بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، جو کہتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، اگر ان میں جذبہ ہوتا، اگر ان میں پاکستانیت کا جوش ہوتا، اور اگر یہ زوم میں اور اپنے ایک ایروگنس میں نہ ہوتے تو اس پیشکش کو قبول کرتے تو آج کریڈٹ ان کو ملتا، پاکستان آگے جا رہا ہوتا، اور آج لاکھوں لوگ آج بے روزگاری کے کنویں میں دھکیلے نہ جا رہے ہوتے. بہرحال وہ جناب اسپیکر وقت گزر گیا، مگر میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کن حالات سے دوچار ہے. جناب اسپیکر، دل پر آپ دل تھام لیجئے گا، کیونکہ یہ فیکٹس ہیں، میں ان کو نہیں چھپا سکتا، قوم کو یہ فیکٹس مجھے آج بتانے ہیں. پاکستان بدقسمتی سے رواں مالی سال میں تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ خسارہ کرنے جا رہا ہے، بجٹ ڈیفیسٹ. اندازہ کیجئے 74 سالہ تاریخ میں سب سے بڑا بجٹ ڈیفیسٹ ہونے والا ہے، تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی خسارہ یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہونے والا ہے، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ جس کو جاری کھاتوں کو اردو میں کہتے ہیں، بدقسمتی سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی تاریخ کا سب سے بڑا خدا نخواستہ ہونے جا رہا ہے. مہنگائی اپنے عروج پر ہے، 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور 2 کروڑ لوگ خط افلاس سے نیچے دھکیلے جا چکے ہیں، اور 1 کروڑ 35 لاکھ جن اس ان کا ضمیر ان کو اجازت دیتا تھا جی، لیکن ان بچوں کا قرض اب ہم سب کو منحص القوم یہ قرض ہمیں ادا کرنا ہوگا. 4.25 سال میں جو اشیاء کی قیمتیں یہاں پہنچ گئی ہیں کچھ سوچ نہیں سکتا تھا. آج ایک عام آدمی کو اپنا جسم برقرار رکھنا محال ہو چکا ہے. جناب اسپیکر، اور تاریخ کے ان 4.25 سالوں میں جو ابھی میں فکر دوں گا، 4.25 سالوں میں جو قرضے لیے گئے ہیں وہ ہوش ربا ہے. انسان دنگ نہیں، اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے کہ 3.5 سال میں اتنے کھربوں کے قرضے لیے اور اینٹ ایک نہیں لگی. تختیاں کے اوپر تختیاں لگی گئیں، تختیاں بدلی گئیں، چاہے وہ سندھ کی وادیاں ہیں یا بلوچستان ہے یا KPK ہے یا پنجاب ہے، اپنی طرف سے ایک اینٹ نہیں لگائی. اور جناب اسپیکر، شہید لیاقت علی خان سے لے کر 2018 میں 71 سال میں مجموعی طور پر پاکستان نے 2018 تک
25,000 अरब रुपए कर्ज लिए थे। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इमरान नियाज़ी की हुकूमत के इस 3.5 साल या पौने 4 साल के अरसे में इसमें 20,000 अरब रुपए का इजाफा किया गया है, 20,000 अरब रुपए का, जो कि 80% इजाफा है पाकिस्तान की तारीख के कुल कर्जों का। जनाब स्पीकर, दिल दहल जाता है जब इस तरह की तस्वीर कशी होती है। मैं समझता हूं कि आपको ये भी इल्म है कि पिछले माह हमारे जो वसाइल, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं बड़े स्केर्स, बहुत महदूद, उसमें $500 मिलियन की कमी आई। और गुज़िश्ता इस हुकूमत ने गंदम और यूरिया को स्मगल करवाया और किसान बेचारे पूछते, यहाँ पर किसान बैठे हैं, वो करोड़ों किसान पाकिस्तान में वो मारे मारे फिरते रहे, उनको खाद नहीं मिली। और उनके जो एजेंट्स थे, फ्रंटमैन, उनके जरिए महंगी तरीन खाद उनको दी गई। तो फिर ये कोई खबर नहीं है कि आज जो पाकिस्तान, खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, जो नेट एक्सपोर्टर था गंदम और चीनी और दूसरे अशिया का, आज बदकिस्मती से नेट इंपोर्टर बन चुका है। आटा 35 से 100 रुपए पहुंच गया, चीनी 52 रुपए 2018 में 100 रुपए पे पहुंच गई। मैं क्या क्या आपको यहाँ पर बात करूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर बड़ी अहम बातें करनी हैं। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि इनके दौर में सनतों की चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो गया और लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए और ये लहलहाते खेत ये जर्द पड़ गए। इसलिए मैं आज अपनी तरफ से और इन ज़ौमाओं की हवाले से कहना चाहता हूं कि आज इंशाअल्लाह हम तरक्की के एक नए दौर का आगाज कर रहे हैं और हम माँओं के, बेटियों के दुख दर्द का मुदावा करेंगे, किसान और मजदूर के पसीने का हक अदा करेंगे। और यही हमें कुरान करीम ने हुक्म दिया है, जनाब स्पीकर, के यतीमों के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखो। और यही हमारे नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना है। आज मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि सर विंस्टन चर्चिल ने 1940 में दारुल अवाम में खिताब किया था और ये कहा था कि आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड, टॉयल, टीयर्स एंड स्वेट। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि आज जिस जगह पर माजी की हुकूमत ने मुल्क को छोड़ा है, हमारे पास आंसुओं और आहों और खून देने के अलावा कौम को कुछ नहीं बचा। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरा ईमान है कि अगर हिम्मत होगी, अल्लाह से हम रहम मांगेंगे और मेहनत करेंगे तो ये पाकिस्तान की हालत जरूर बदलेगी। क्योंकि मैं हमेशा कहता था और हमेशा कहता हूं कि जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। और जनाब स्पीकर, यही वो वाहिद रास्ता है जनाब स्पीकर। मगर जहनों में सवाल पैदा होगा और होता है। ये जो गैलरीज में हमारे भाई बहनें और बुजुर्ग तशरीफ फरमा हैं, 22 करोड़ अवाम ये सवाल करेंगे कि शहबाज शरीफ, तुम खादमे पाकिस्तान बनकर ये बातें अब कर रहे हो, ये बताओ कि ये होगा कैसा, ये किस तरह होगा, ये किस तरह ज़हूर पजीर होगा, ये किस तरह इम्प्लीमेंट होगा। तो उसका मैं बड़े अदब से जनाब स्पीकर आपकी खिदमत में और आपके तोसत से पाकिस्तान के तूल अर्ज में ये गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। 1974 में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी और आप लोग प्लीज रिफ्रेन करें। एक सीरियस टॉपिक है, सीरियस इशू हो रहा है, तकरीर कर रहे हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। प्लीज अब एक्सेप्ट नहीं होगी आप लोगों की नारेबाजी। शुक्रिया। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तमाम तर दबाव और लालच
اور ترغیب کو بڑے اچھے انداز میں ایک طرف رکھا. یہ نہیں کہا ایبسلیوٹلی ریجیکٹڈ, یہ نہیں کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ بہت شکریہ آپ کی اس امداد کا $5 ارب کی, لیکن پاکستان کے کروڑوں عوام کا جو آج اگر میں نے سر خدا نہ خواستہ خاک میں ملا دیا تو قوم مجھے معاف نہیں کرے گی, اور یہ $5 ارب کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو انہوں نے اس ذوالفقار علی بھٹو شہید کے اس پروگرام کو نقطۂ انتہا تک پہنچایا اور پاکستان کی دفاع کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا. کیا جناب آصف علی زرداری ان کے دور میں, صدارت کے دور میں, کیا تمام پارٹیوں نے مل کر 18ویں ترمیم نہیں کی تھی جس سے صوبوں کو اختیارات اور وسائل بے پناہ ملے؟ کیا ہم نے مل کر متفقہ طور پر NFC ایوارڈ نہیں دیا تھا جو آج تک بھی اسٹے آرڈر پر چل رہا ہے؟ ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ NFC ایوارڈ جو ہے نیا وہ قوم کے سامنے لے آتے. کیوں؟ جذبہ نہیں تھا اتحاد کا, مل بیٹھنے کا, روکی سوکھی کھانے کا, اور گلے گزارے کر کے ہر ایک کا انصاف کے ساتھ حق دینے کا. اگر یہ جذبہ ہوتا, صادق جذبہ ہوتا, تو نیا NFC ایوارڈ آیا ہوتا. تو یہ نیا جو لاسٹ NFC ایوارڈ واز ڈران ان 2010 2010 میں ہوا, جو آج تک چلا آ رہا ہے. تو کیا یہ چیز اگر ہوئی تو آج جو تمام مشکلات ہیں اس کے باوجود ہم آگے نہیں چل سکتے؟ کیا تمام اسٹیک ہولڈرز نے مل کے نیشنل ایکشن پلان نہیں بنایا تھا؟ کیا پوری قوم نے اور تمام اسٹیک ہولڈر مل کے دہشت گردی کے خلاف متفقہ بیانیہ نہیں بنایا تھا؟ کیا ہم نے مل کر پوری قوم کے ساتھ اور مشاورت کے ساتھ الیکشن کے انتخابی قوانین نہیں بنائے تھے؟ کیا ہم نے سب نے مل کے پاکستان میں سی پیک کے ذریعے $30 ارب کی سرمایہ کاری نہیں کی تھی؟ جناب اسپیکر, اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو پھر یہ بھی ہوگا انشاءاللہ. یہ قوم بنے گی, عظیم قوم بنے گی, بڑی طاقتور قوم بنے گی, اور ہم کھڑے ہوں گے اپنے پاؤں پہ. اور جو کہتے ہیں نا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز, اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ قومیں وہی کھڑی ہوتی ہیں جو چوزرز ہوتی ہیں. بیکاری کو کون پوچھتا ہے؟ جناب اسپیکر, میں آپ سے یہ بڑے عاجزی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پہلی صف میں یہ بیٹھے یہ لوگ, یہ قائدین اکٹھے ہو جائیں اور خدا کے ساتھ یہ وعدہ کر لیں اور چل پڑیں, تو کوئی پہاڑ ہمارے راستے میں مشکل نہیں ہوگا, کوئی سمندر ہمارے راستے میں مشکل نہیں ہوگا. جناب اسپیکر, آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کے کارخانے پچھلے دور میں بنے اور اندھیرے ختم ہو گئے. 6.1% ہماری اکانومی جا پہنچی تھی, اور پہلی 20 ایمرجنگ اکانومی میں پاکستان کا نام شامل ہوا تھا. IMF کا پروگرام کیا گیا اور مکمل ہوا, اور پھر 2018 میں ہم جو پاکستان چھوڑ گئے تھے اس کو چینی بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی, گندم بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی. آج وی ہیو بیکم نیٹ امپورٹرز. جناب اسپیکر, اور اس کے علاوہ بے شمار, میں آپ کا اس ہاؤس کا وقت نہیں لینا چاہتا, لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہسپتالوں میں غریب لوگوں کے لیے مفت علاج اور ادویات نواز شریف کے دور میں شروع کی گئیں, اور لاکھوں بچوں اور بچیوں کو, جو یتیم بچے اور محروم المعیشت بچے جن کے سروں پر کوئی دست شفقت دینے والا نہیں تھا, لاکھوں ایسے بچوں اور بچیوں کو طول و عرض میں پاکستان کے ان کو تعلیمی وظائف دیے گئے, یونیورسٹیاں بنائی گئیں اور ہسپتال بنائے گئے. میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ PKLI پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ, اس کا جو حشر نشر کیا گیا ہے, خوف آتا ہے, خوف. دس واز موونگ ٹورڈز بیکمنگ جان ہاپکنز آف پاکستان, ہر حوالے سے, ان ایوری سینس آف دا ورڈ. چاہے وہاں پر باہر سے ایکسپرٹس, ڈاکٹرز, سرجنز, فزیشنز, اس کی وہاں پر ایکوپمنٹ, پیرامیڈکس, کس چیز کا میں نام لوں, اور اس کے بعد صرف اس لیے کہ یہ نواز شریف کے دور میں بنا تھا اس کو برباد کر دیا گیا. اور فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندر یہ جگر کا وہاں پر ٹرانسپلانٹ شروع ہوا. ہندوستان ہم بھیجتے ہیں
جگر کے ٹرانسپلانٹ کے لیے اور 50-50 لاکھ روپے دیتے ہیں، وہ اربوں روپے بچ سکتے تھے۔ جناب اسپیکر، میں کیا آپ کو بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں، دل بہت دکھی ہے، بہت پریشان ہے، لیکن ہمت ہارنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ہم اٹھیں گے اور اٹھیں گے اور اٹھیں گے اور پاکستان کو بنائیں گے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، مہنگائی کے اس دور میں اور تکالیف کے اس دور میں شاید راتوں رات تو روم واز ناٹ بلٹ اوور نائٹ، مگر ہمت کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ میں یہاں پر صرف اس وقت غریب آدمی، پریشان اور برباد ہو چکا، میں ان کی کچھ اشک شوئی کے لیے اپنے تمام اس کولیشن گورنمنٹ کی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ماہانہ اجرت بڑھا کر 25,000 روپے ہم کر رہے ہیں، اور صوبوں کے تعاون سے آئندہ چند روز میں اس سلسلے میں باضابطہ ہم ضروری قانونی کارروائی بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا اطلاق اسی 1 اپریل سے ہوگا، جو گزر گیا ہے اسی مہینے سے ہوگا اس کا اطلاق انشاءاللہ۔ اور مجھے امید ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے مشکلات کا اندازہ ہمارا سرمایہ کار، اللہ ان کو اور ہمت دے کہ پاکستان میں سرمایہ لگائیں، ہمارے انویسٹرز اللہ ان کو اور توفیق دے کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، اینڈ وی ول میک شیور by the grace of God that we will make Pakistan through wonderful policies of a paradise for investments انشاءاللہ۔ یہ جو ماضی میں 3.25 سال میں ہوا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہتا ہوں کہ سرمایہ کاری کے لیے انشاءاللہ ہم اس کو ایک بہت شاندار ملک بنائیں گے، اور میں امید کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں اپنے سرمایہ کار حضرات سے، صنعت کاروں سے، کہ وہ 1 لاکھ روپے تک کہ جن کی تنخواہ ہے ان کے لیے بھی وہ 1 اپریل سے ان کی تنخواہ میں 10% اس میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، پینشنرز جو ہیں وہ شدید تکلیف میں ہیں، کیونکہ پینشن جو ہوتی ہے اس کے اندر جو انفلیشنری جو ٹرینڈز ہوتے ہیں اس کی شاید اتنی سپیس کو نہیں ملتی، تو لہٰذا ایک لگی بدی پینشن میں جب مہنگی چیزیں خریدنی پڑتی ہے، اور اگر کوئی سفید پوش ہو تو پھر اس کا خدا حافظ۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پینشنرز کو اس سابقہ دور میں نظر انداز کیا گیا، لہذا سول اور ملٹری ریٹائرڈ پینشنرز کی حوالے سے ہم ان کی پینشن میں 10% کا فی الفور اعلان کر رہے ہیں، اور یہ بھی 1 تاریخ سے لاگو ہوگا۔ اب اس شہر رمضان میں ہم روزہ دار کو ہم کیا آسودگی مہیا کر سکتے ہیں جناب اسپیکر، اس کے لیے میرے ذہن میں ایک فارمولہ، آزمودہ فارمولہ ہے کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ پورے پاکستان کی، اب جتنے بھی دن رہ گئے ہیں رمضان شریف کے، پورے پاکستان کی بازاروں اور محلوں میں جو دکانیں ہیں وہاں پر رمضان پیکج کے حوالے سے سستا آٹا لے کے آئیں گے، تاکہ وہ جو سستا آٹا ہوگا، جو ہوگا اگر اس میں فرض کر لیجئے 100 روپیہ، 150، 200 روپیہ بچت، 200 روپیہ بچت ہوتی ہے، تو وہ بیچارہ پیاز، ٹماٹر، دودھ اپنے بچوں کے لیے خرید کے لے آئے۔ جناب اسپیکر، ہم نے سستے ترین بجلی کے منصوبے لگائے، انہوں نے مہنگی ترین انرجی، تیل، فرنس آئل لے کے آئے، اور LNG نہیں منگوائی، جس کی وجہ سے مہنگی ترین بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ اس سے زیادہ اس ملک کا دیوالیہ اور کس طرح ہو سکتا ہے کہ سستی گیس جو تھی اس کو نہ لے کے آئے اور مہنگا ترین تیل اور فرنس آئل لے کے آئے، جس سے کہ یقیناً بجلی مہنگی ہونی تھی، اور اس نے ہماری بجلی کو مہنگا کیا، اور کارخانوں کی اور ایکسپورٹرز کی انہوں نے تباہی کر دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم انشاءاللہ ضرور پوری کوشش سے ایڈریس کریں گے۔ جناب اسپیکر، یہ ایوان وفاق پاکستان کا ایک خوبصورت بوکے ہے، گلدستہ ہے، اس میں 4 صوبوں کی نمائندگی ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ بطور میں پہلے پاکستانی ہوں، پہلے اس کے بعد کوئی اور ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ چھوٹے صوبے جہاں پر ترقی جو ہے وہ مفقود ہے، اس کے جو بھی وجوہات تھیں اور وہ ترقی کی دوڑ میں دوسرے صوبوں کے مقابلے میں پیچھے رہ گئے، میرا یہ ایمان ہے، یہ میرا an article of faith with me کہ پنجاب بڑا بھائی ضرور ہے مگر پنجاب پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان سندھ، بلوچستان، پنجاب اور مہران کی وادیاں اور KPK ہے۔ اس لیے جناب اسپیکر، اگر یہ تین صوبے پنجاب کے ہم پلہ آگے نہیں جاتے تو وہ پھر پنجاب کی ترقی ہے، پاکستان کی ترقی نہیں ہے۔ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کی ترقی کریں گے۔ یہ خادم پاکستان آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ ہم چاروں صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، سابق فاٹا کے علاقوں سمیت بلوچستان اور تمام صوبوں کے مسائل اور محرومیوں کا میں نے ذکر کیا ہے، اور انشاءاللہ نوجوان نسل کو انشاءاللہ ہم ان کے ہاتھوں میں ہم کلاشنکوف یا خدا نخواستہ افیون یا کوئی اور نہیں دیں گے، ان کو مزید لیپ ٹاپس دیں گے، ان کو ہنر دیں گے، ان کو تعلیم دیں گے، ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے تاکہ وہ پاکستان کے وہ عظیم معمار بن سکیں۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بے نظیر کارڈ کو دوبارہ لے کے آئیں گے اور اس ملک کے اندر ہم جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور بے نظیر شہید کارڈ کا اجرا ہوا، اس کے بعد جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو نام بے نظیر کارڈ ہی رہا۔ یہ شومی قسمت، یہ قومی وحدت کی ایک مثال ہے۔ بھائی اگر کسی نے ایک پروگرام شروع کیا، وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی، اپنا خون دے گئی اس وطن کے لیے، تو اگر اس کی یادگار کے لیے اس کارڈ کا نام وہی رہتا تو اس میں کیا بات تھی؟ مگر اس کے لیے بڑا دل چاہیے، اس کے لیے لارج ہارٹڈنس چاہیے، اس کے لیے جنروسٹی چاہیے۔ You have to be generous۔ تو جناب اسپیکر، اور پھر انشاءاللہ اس پروگرام کو بے نظیر کارڈ پروگرام کو ہم انشاءاللہ مزید وسعت دیں گے اور اس کو تعلیم کے ساتھ منسلک کریں گے تاکہ جن کو اسٹائپنڈ ملتا ہے، جن لاکھوں کروڑوں بچوں اور بچیوں کو یہ اسٹائپنڈ ملتا ہے، ان کے بچے اسکولوں میں جائیں، وگرنہ اگر ہم نے ان کو نہ اس کی ترغیب دی تو then we will be raising an army of beggars۔ No, we need great people, great men, great girls and great boys who should be equipped with knowledge and who should become great Pakistanis to serve this country with modern knowledge and techniques۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کو انشاءاللہ ہم مشاورت کے ساتھ آگے بڑھائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جہاں اسپیکر، خارجہ محاذ پہ ہمیں بدقسمتی سے پے در پہ ہمیں، اگر میرا آخری حصہ ہے، اگر نماز کے لیے آپ وقفہ کر رہے ہیں آئی ڈونٹ نو۔ اچھا ٹھیک جی میں پڑھ کے آیا تھا، مجھے پتا آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں، دل کھول کے۔ جناب اسپیکر، خارجی محاذ پہ بے پناہ ناکامیاں کا سامنا کرنا پڑا، اور نہ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرز ہمارے ساتھ رہے، دوست ہمیں چھوڑ گئے، اور کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے ہم بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ جہاں اسپیکر، کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ چین پاکستان کا ایک وفادار، قابل اعتماد اور امن اور دکھ اور سکھ کا ساتھی ہے۔ چین نے پاکستان کا نہ صرف اقتصادی حوالے سے ہمیشہ ساتھ دیا بلکہ انٹرنیشنل فورم پر ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، اور پاکستان کو ہمیشہ
After days of instability, controversies and turmoil, Pakistan witnessing this change of guard. Shehbaz Sharif addressing the Pakistan National Assembly. The PML-N president, the joint opposition's candidate Shehbaz Sharif, will now be serving as the 23rd Prime Minister of Pakistan, replacing Imran Khan. After the cricketer turned politician Imran Khan was sent back to the pavilion, ousted through a no-confidence motion, becoming the first leader, the first Prime Minister of Pakistan to be ousted through a no-confidence motion. Shehbaz Sharif, who will be replacing Imran Khan as the country's Prime Minister, calling this a victory for the people of Pakistan, thanking the Supreme Court. Remember, it took the Supreme Court's intervention for the vote on the no-confidence motion against Imran Khan to finally take place after a series of twists and turns in the Pakistan political drama. The Pakistan Tehreek-e-Insaf, Imran Khan's party, earlier announced the boycott of the voting to elect the new Pakistani Prime Minister. The PTI lawmakers had also resigned from the parliament and staged a walkout. Shehbaz Sharif addressing the National Assembly, a very symbolic move as well, where the PML-N lawmakers put up Shehbaz Sharif's brother Nawaz Sharif's pictures in the National Assembly while the National Assembly proceedings were underway. Shehbaz Sharif has now been elected as the country's new Prime Minister following a series of twists and turns. चीनी सदर जनाब शी जिनपिंग और चीनी क़यादत के इंतहाई शुक्रगुजार हैं। जनाब स्पीकर, सऊदी अरब हमारा एक दरीना बरादर मुल्क, इंतहाई शफीक मुल्क है। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ, जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे, उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग चुकी थी और मैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ सऊदी अरब में था और उन्होंने कहा कि आप फिक्र न करें, आप इस वक्त मुश्किल में हैं, आपने अपना एटमी धमाका किया अपने दफा के लिए, आप फिक्र न करें, आपकी तेल की ज़रूरियात हम साल साल पूरा करेंगे, आपको कोई फिक्र होने की जरूरत नहीं है। ये है वो सऊदी अरेबिया। और उस हवाले से Shehbaz Sharif, as he addresses the National Assembly as the country's new Prime Minister, talking about a series of promises that will be undertaken as the country is currently grappling with a deepening economic crisis. Shehbaz Sharif also talking about Imran Khan's foreign conspiracy plot, which, remember, Imran Khan had claimed was the reason for his ouster. Shehbaz Sharif, who will be replacing Imran Khan now as the country's new Prime Minister, saying that if the foreign conspiracy plot is proven to be true, he will step down. And that's one of the many assurances that Shehbaz Sharif is laying out as he promises minimum wage, also cheaper prices when it comes to basic items like flour. Making Pakistan a paradise for investment is another promise that Shehbaz Sharif is making as he addresses the National Assembly as the country's new Prime Minister. He was elected on the floor of the House with 174 votes. Pakistan also is dealing with spiraling inflation, 13% inflation at this point, a balance of payment crisis. Shehbaz Sharif promising that a series of measures will be undertaken, raising the minimum wage, cheap flour as well, and all 4 provinces on the path of development is a promise that Shehbaz Sharif is also making. तरक्की की है वो बेमिसाल है और तुर्की वो मुल्क है जनाब स्पीकर जिसने ना आओ देखना ताओ, जब कश्मीर की आज़ादी की बात आई तुर्की सबसे पहले आगे था और पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहा। मैं समझता हूं कि हमें अपने बामी ताल्लुकात को और आगे बढ़ाना है। यूएई, मुत्तहिदा अमारात, हमारे हमसाए ममालिक, बहुत हमारे अच्छे शफीक हमदर्द दोस्त हमारे ये ममालिक हैं। मैं समझता हूँ कि इन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, हम इनके भी बहुत मशकूर हैं। इसी तरह कतर हो, कुवैत हो, ओमान हो, तमाम खलीजी ममालिक, तमाम मशरिक़ वस्ता के ममालिक हमारे उनसे
हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे और उनको हम आगे बढ़ाएंगे। ईरान हमारा हमसाया बरादर मुल्क है और ईरान के साथ हमें मज़ीद ताल्लुकात को बेहतर उस्तवार करना है और तजारती ताल्लुकात को भी आगे बढ़ाना है। जनाब स्पीकर, यूरोपियन यूनियन जहाँ पर हमारा जो पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं 50% इज शिप्ड टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन, और उसके बारे में उसको मतून करना अपनी ज़ात के लिए, जो वज़ीर आज़म अभी जो इस हाउस से उनको अदम एतमाद के वोट से उनको रुखसत किया गया, उन्होंने क्या बयान दिया, मेरे मुंह में वो अल्फाज नहीं आ सकते कि एक उनका क्या बिगड़ा, उनका क्या बिगड़ेगा हमारा अपना। कितनी मेहनत से अपना लूम्स में धागा बनता है, कपड़ा बनता है, एक्सपोर्ट होता है। तो मैं समझता हूं कि हमें उनसे भी अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं और GSP प्लस की तजदीद करानी है नेक्स्ट ईयर। मैं समझता हूं कि इसी तरह जनाब स्पीकर, हमें बरतानिया जिसके साथ हमारे तारीखी ताल्लुकात हैं, और ये हकीकत है कि बरतानिया ने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को हमेशा सपोर्ट किया। डेफिड उनका जो इदारा है, अरबों डॉलर, अरबों पाउंड्स उन्होंने सारा साल में पाकिस्तान के चारों सूबों में तालीम और इलाज के लिए दिए हैं। पाकिस्तान के लाखों लोग वहाँ पर आबाद हैं। सो वट एवर हैपेंड इन लंदन हैज़ एन इम्पैक्ट इन इस्लामाबाद एंड वाइस वर्सा। इसलिए मैं समझता हूँ कि बरतानिया के साथ हमें दो तरफा ताल्लुकात को और आगे बढ़ाना है। और जनाब स्पीकर, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीखी हैं, इसमें उतार चढ़ाव आते रहे, इसमें कोई शक नहीं। कभी कोई ऐसा मौका था जबकि ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, कभी ऐसा मौका था जब ताल्लुकात कन्फ्यूजन की नज़र हो गए, इख्तिलाफात हुए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम ताल्लुकात बिगाड़ लें? मैं समझता हूँ कि नहीं। हमें बराबरी की सतह पर, बराबरी की सतह पर हमें अमेरिका से अपने ताल्लुकात इस्तवार हमें करने होंगे। और अमेरिका भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो हैं इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। तो मैं समझता हूं कि आज की डिप्लोमेसी जो है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन योर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तो अगर हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं होगी तो हमारी ये डिप्लोमेसी जो है वो किसी काम की नहीं होगी। इसलिए जनाब स्पीकर, हमें इस बात का बड़ा हमें ख्याल रखना चाहिए। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और वहाँ पर आज करोड़ों लाखों मुसलमान वहाँ पर आज शदीद मुश्किलात में वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमें उनके लिए एक आवाज़ और एक जुबान के साथ उनके हक में बात करनी चाहिए कि उनको खुराक मिले, अद्वियात मिले। वहाँ पर कैद साली का खतरा है, खुदा न खास्ता हालात ख़राब हुए तो देयर विल बी मैसिव एक्सोडस फ्रॉम अफगानिस्तान टू नेबरिंग KPK। तो KPK ने कब और पाकिस्तान ने कब एक अच्छा मेज़बान नहीं बनना पसंद किया? लाखों अफगानियों को हमारे बहादुर गयूर KPK के अवाम ने उनको घरों में बसाया, रखा, खाना दिया, अद्वियात दी, भाई बनाया और मदीना शरीफ की मिसाल उन्होंने याद ताज़ा की। मगर हमारे महदूद वसाइल हैं, हमें अफगानिस्तान में अमन चाहिए ताकि वहाँ से लोग खुदा न खास्ता ना उठे। लिहाजा हमें हर फोरम पर उनके लिए हमें बात उठाना होगी। जनाब स्पीकर, मैं आखिरी 2 पॉइंट्स बात करना चाहता हूँ और वो सेकंड लास्ट पॉइंट है भारत। क्या हमें पाकिस्तान से ही बदकिस्मती से, बिकॉज नेबर्स आर नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, आई मीन इट इज समथिंग यू हैव टू लिव विथ। तो चूंकि हम हमसाए रहे, क्या हमें पाकिस्तान से हम बदकिस्मती से हमारे ताल्लुकात भारत से सही न बन सके? और मैं आज ये कहना चाहता हूँ, ये जो बात करते हैं, मैं यहाँ पर इल्ज़ाम तराशी के लिए नहीं खड़ा हुआ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ ने भारत से जब अमन का हाथ बढ़ाया था तो वही नवाज शरीफ था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में Pakistan's new Prime Minister Shehbaz Sharif, while talking about what his administration will offer to the people of Pakistan, talking about the economic crisis specifically, remember that's going to be the most immediate challenge for the Shehbaz Sharif administration to tackle Pakistan's deepening economic troubles.
Remember, 13% inflation, a balance of payment crisis, a sliding currency, those are the economic issues that Pakistan has been grappling with, and that was the very core issue why Pakistan ex-Prime Minister Imran Khan was ousted through a no-confidence motion. Imran Khan had touted that as a foreign conspiracy aimed at ousting him, something that the Shehbaz Sharif camp has called drama, quote-unquote. Shehbaz Sharif now addressing the National Assembly as the country's new Prime Minister, reiterating that this foreign plot conspiracy foreign conspiracy plot was yet another tool by the Imran Khan camp to try and distort the actual issues on the ground, and talking about how if this plot claim is proven to be true, he will be stepping down. Shehbaz Sharif also talking about the country's relationship with China, talking about how Beijing has been an all-weather friend. A series of promises that have been made by Shehbaz Sharif when it comes to minimum wage, when it comes to taking the 4 provinces on the path of development. That will be the most immediate challenge for the Shehbaz Sharif administration as it undertakes this new role after Imran Khan's ouster. The cricketer turned politician, remember, was sent back to the pavilion. Imran Khan was the country's first Prime Minister to be ousted through a no-confidence motion. Shehbaz Sharif will be serving as the 23rd Prime Minister of Pakistan. No Prime Minister of Pakistan has ever served a full term. Imran Khan, following that no-trust vote against him, joined that list. Important to point out here, the joint opposition, which had named Shehbaz Sharif as their candidate, is a mix of a socialist, liberal, radically religious parties. It is going to be another challenge when it comes to this new administration to actually keep the government afloat. Shehbaz Sharif, taking over from Imran Khan as the country's new Prime Minister, will have a series of challenges that he will be grappling with. The PTI, Pakistan Tehreek-e-Insaf, Imran Khan's party, earlier had staged a walkout before the voting to elect the new Pakistani Premier, announcing the boycott of the vote. The PTI lawmakers had earlier resigned from the parliament. फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं. फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं. मौज है दरिया में, मौज है दरिया में, बैरूनी दरिया कुछ नहीं. बैरूनी दरिया तो झाग हो जाती है, खौफनाक मौज दरिया में होती है. क्यों? यूनिटी, जिस तरह ये यूनिटी है, जिस तरह ये यूनिटी है, पूरी कौम की यूनिटी के साथ ये मुमकिन है. इंशाअल्लाह ये होगा. जनाब स्पीकर, क्योंकि एक मुल्क सेंसस से बन सकता है मगर कौम कंसेंसस से बनती है. जनाब स्पीकर, मुल्क शाहराहों से बनता है मगर कौम नई सोच, नई फिक्र और नई राहों से बनता है. मैं इस हवाले से कहूँगा कि जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद के संगो खिच से होते नहीं जहां पैदा. कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद. बिलावल भुट्टो साहब, बिलावल साहब, पेपर का है लिखा हुआ दियो. ईवान की कार्रवाई बरोज़ हफ्ता 16 अप्रैल 2022 दोपहर 4 बजे तक मुलतवी की जाती है. With that, the National Assembly session has been adjourned. The country's new Prime Minister, Shehbaz Sharif, who was elected after he got 174 votes in the House, will be sworn in, will be taking oath in just a couple of hours from now. This is a historic moment for Pakistan as the country has witnessed a series of twists and turns in the political drama after Imran Khan has been ousted, becoming the first leader of Pakistan to be ousted through a no-confidence motion. Shehbaz Sharif replacing Imran Khan. The cricketer turned politician Imran Khan, remember, was sent back to the pavilion following a no-trust vote against him, which took place on the floor of the House after the Supreme Court's intervention.
Shehbaz Sharif, in that impassioned address to the floor, to the National Assembly, talking about a series of challenges that lie ahead and multiple promises that have been made by the country's 23rd Prime Minister, talking about how he will be tackling the deepening economic crisis that, remember, is going to be the most immediate challenge for Shehbaz Sharif and his administration as he undertakes this new role. The country's inflation figures as of now standing at 13%, a sliding currency, a balance of payments crisis. All of these will be the real challenges that Shehbaz Sharif will have to deal with. Remember, the economic crisis was at the very root of the reason why Imran Khan was removed from his post. Shehbaz Sharif promising minimum wages, promising cheaper prices for basic items. Will he be able to act upon these promises remains to be seen and will be the real test of his reputation as an administrator. Taking you through the key takeaways from that address delivered by Shehbaz Sharif just a short while back, he spoke about the country's relationship with China, calling the country an all-weather friend. Shehbaz Sharif also talking about the reason why the Imran Khan administration was ousted. Remember the foreign conspiracy plot that was touted as by Imran Khan as the reason why the no-confidence motion against him was moved. Shehbaz Sharif saying that an investigation will follow into these claims, and if the foreign plot claim is proven to be true, he will be stepping down. For those of you just joining us, Pakistan witnessing this historic moment. Shehbaz Sharif, the country's new Prime Minister, shaking hands with the leaders on the floor of the House, shaking hands with Bilawal Bhutto Zardari, the Pakistan People's Party chairperson. Taking you through the developments that have panned out over the last few hours. Shehbaz Sharif, with 174 votes delivered on the floor of the House, has now been elected as the country's new Prime Minister, will be taking oath in just a couple of hours from now. The session has now been adjourned. This comes after Imran Khan was ousted through a no-trust vote, which he had claimed was the result of a foreign-funded conspiracy without evidence. Shehbaz Sharif also talking about how the letter that Imran Khan has been claiming contains proof of this foreign conspiracy has not even been shared and not been seen by the opposition leaders. That, of course, has been at the very center of the political crisis that Pakistan has seen. The political uncertainty for now looks like it is behind, it looks like the people of Pakistan will no longer have to deal with, but at the same time, keeping this government afloat will be the real test of Shehbaz Sharif's reputation. He has been called a competent administrator by his aides. Remember, he's also served as the chief minister of the country's most populated region, Punjab. A change of guard in Pakistan following a series of twists and turns in the political drama. Now seeing the new protagonist, Shehbaz Sharif, who is now the country's new Prime Minister. Imran Khan's party, the Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI, earlier resigned from their positions, boycotting this vote to elect the country's new Prime Minister. The session has now been adjourned. Shehbaz Sharif will be taking oaths as the country's new Prime Minister in just a couple of hours from now. Let's also talk about the promises, assurances that have been made by Shehbaz Sharif, whose real test will be his ability to tackle the deepening economic crisis in the country with inflation standing at 13%. Let's take a listen in to this particular statement that was delivered by Shehbaz Sharif just a short while back. Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab has secured 174 votes. जी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के 174 वोट्स थे। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को कोई वोट नहीं पोल हुआ।
Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. जनाब स्पीकर, ये तारीख में पहला मौका है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन कामयाब हुई और हक की कामयाबी हुई और बातिल को शिकस्त हुई। मैं समझता हूं जनाब स्पीकर, आज के दिन पूरी पाकिस्तान की कौम के लिए एक अजीम दिन है कि इस ऐवान ने एक सिलेक्टेड वजीर आजम, झुर्रू की पैदावार वजीर आजम को आइन और कानून के जरिए अपने घर का रास्ता बताया है। जनाब स्पीकर, अगर इवन एन आयोटा ऑफ एनी शेड ऑफ एविडेंस खुदा न खास्ता आ जाए कि हम किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए या खुदा न खास्ता बैरूनी किसी ताकत के हमें वसाइल मिले, जिस तरह के फॉरेन फंडिंग में साबित हो चुका है, ये अगर खुदा न खास्ता एक धेले की कहीं ये साबित हो जाए या हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए, तो मैं यहां पर आपको गवाह बनाकर, उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर ये कहता हूं कि मैं एक सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। जनाब स्पीकर, कि जनाब स्पीकर, हमारी मुल्क की मईशत इस वक्त इंतहाई गंभीर हालात में है और ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल व करम है कि कल और आज जो स्टॉक एक्सचेंज और डॉलर के नीचे जाने में और रुपए के ऊपर जाने में उस मालिक का खास कमाल मेहरबानी है और ये इत्तेफाक और इत्तेहाद इन लीडर्स का है, इन लोगों का है जिन्होंने आज डूबती हुई कश्ती को दोबारा खड़ा करने के लिए अल्लाह ताला ने सहारा दिया है। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए हमें अंत तक मेहनत करना होगा, हमें खून पसीना बहाना होगा। खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए। उस निज़ाम ज़र को जो अभी दफन हो चुका है, इस निज़ाम ज़र को बर्बाद होना चाहिए। इन अंधेरों में भी जो इन्होंने 4 साल में पैदा किए हैं, इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम। जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। उनकी कुछ अशिक्षोई के लिए अपने तमाम इस कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं और सूबों के तावन से आइंदा चंद रोज में इस सिलसिले में बाज़ाब्ता हम ज़रूरी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे इंशाअल्लाह। और इसका इतलाक इसी 1 अप्रैल से होगा। Those were some excerpts from that address that was delivered by Pakistan's newly elected Prime Minister, the 23rd Prime Minister of Pakistan now, Shehbaz Sharif. The key takeaways from his address being the multiple assurances that he has made on the floor of the House regarding Pakistan's deepening economic crisis. Remember, that's going to be the most immediate challenge for his administration as the leader takes over at a time when Pakistan is dealing with spiraling inflation, 13% inflation at this point, the balance of payments crisis, a sliding currency. Those will be the real challenges that Shehbaz Sharif will have to face, the real test for his administration and his ability to tackle this crisis, the test of his competency, as he has been regarded as an able administrator. But will he be able to tackle the economic crisis, and will the assurances on minimum wages actually translate into action on the ground? Shehbaz Sharif also talking about the foreign conspiracy plot. Remember,
which was touted as Imran Khan as the reason why he was ousted from power. Shehbaz Sharif promising an investigation into those claims and saying if that foreign plot claim is proven to be true, he will be stepping down. A change of guard in Pakistan following a series of twists and turns in the Pakistan political drama, which now has this new protagonist, Shehbaz Sharif, who will be serving as the new Prime Minister of the country, replacing Imran Khan. Imran Khan, the cricketer turned politician, was sent back to the pavilion after he was ousted through a no-trust motion, which took place after the Supreme Court's intervention. Imran Khan became the country's first Prime Minister to be ousted through a no-confidence motion and added his name to the list of Prime Ministers of the country who have never served a full term. No Pakistan Prime Minister has ever served a full term. Imran Khan's name got added to that list following that no-trust motion, and Shehbaz Sharif now elected as the country's new Prime Minister. He received 174 votes on the floor of the House and will be taking oaths as the new Prime Minister of the country in just a short while from now. Shehbaz Sharif, in that impassioned address, also talking about the country's relationship with its neighbors, talking specifically about his relationship with China, calling it an all-weather friend. Let's also talk about the challenge when it comes to keeping this government afloat, when it comes to the parties involved, a mix of socialist, liberal, radically religious parties regarded earlier, before Shehbaz Sharif took over, as the joint opposition. They had named Shehbaz Sharif for the leader's post, while the ex-foreign minister Shah Mahmood Qureshi was named by Imran Khan's Pakistan Tehreek-e-Insaf as its candidate. The PTI lawmakers had earlier resigned from their posts. The PTI had announced that they will be boycotting this vote and will not be participating. Imran Khan has promised a freedom struggle, reiterating that he was ousted as a result of this foreign conspiracy. He has named the United States as well for the reason why he was removed from power. Now, will Shehbaz Sharif be able to mend ties between the US and Pakistan? To what extent have those ties been impacted as a result of Imran Khan's foreign-funded conspiracy claim, also remaining to be seen. The PTI, meanwhile, the Pakistan Tehreek-e-Insaf, Imran Khan's party, decided to withdraw its lawmakers from the National Assembly and launch a movement against the Shehbaz Sharif government. Shehbaz Sharif has served as the Chief Minister of Punjab 3 times, is regarded as an able administrator, but as the country's new Prime Minister, he takes over at a time when a series of challenges await him, which will be the real test for his competency to serve as the leader of Pakistan. Rana Tanveer Sahab, aap government mein nahi aaye, वापस जाइए अपनी सीट. The PML-N leader, Shehbaz Sharif, was elected as the new Pakistan Prime Minister as a result of the voting in the Pakistan National Assembly. Remember, 172 is the halfway mark. The leader received 174 votes on the floor of the House. The country's ex-foreign minister, Shah Mahmood Qureshi, was named by the Pakistan Tehreek-e-Insaf as its candidate. It announced a boycott of that vote, as a result of which the voting finally commenced, and Shehbaz Sharif received 174 votes. He's often referred to as the can-do administrator, but can he ultimately tackle the challenges on the ground? He also faces allegations of corruption, remember. Sharifs have called these allegations of corruption as politically motivated. It was also a very symbolic day when the PML-N lawmakers were seen putting up photographs of Shehbaz Sharif's brother, Nawaz Sharif, inside the National Assembly, regarding this as an emotional moment for the PML-N. WION now available in your country. Download the app now. Get all the news on the move.